हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज दा दिन बड़ा ही अजीब दिन है। खुशियां भी हैं ते परेशानियां भी हैं। यानी खुशियां ते परेशानियां ने आके एक जगह ते जफा पा लिया है। परेशानी इस गल दी साडे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी असलम साहब जो कि साडे नाल सर्विस कर रहे सी कि अज उन्होंने इस सर्विस तो रिटायरमेंट होने का फैसला किया। तो साढ़े वास्ते ये खबर अच्छी नहीं। एक अच्छे दोस्त जिनके साथ चलते हुए काफ़ी वक्त हो गया था और हमारे उस्ताद इनको अलविदा करते हुए एक अच्छे अंदाज में और उनके साथ खुशी का इजहार भी किया, क्योंकि चौधरी असलम साहब ने अपनी सर्विस में को बहुत अच्छे तरीके से अहसन तरीके से किया। वो बेदाग सर्विस का ख़ताब लेने के हकदार हैं, क्योंकि उनकी सर्विस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उछाला जा सके, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे उस्ताद थे। उनके हज़ारों में उनके शागिर्द इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान साहब ने उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज में उनका खैर मुकदम किया और कहा कि चौधरी साहब की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। जनाब रफ़ी साहब, अब्दुल हनान साहब, ये अब्दुर्रहमान जो कि मुराद काठिया से हैं, मुराद काठिया वाले स्कूल में उनके कुरीक हैं, साकिब साहब, आमद अली साहब और साजिद गफूर साहब, और ये हमारे स्कूल के हेड मास्टर जनाब साजिद सईद साहब, जिन्होंने चौधरी असलम साहब की इस तकरीब में उन्होंने कहा कि चौधरी असलम साहब की कमी को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन चौधरी साहब हमें खुशी इसलिए है कि चौधरी साहब अपना एक अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, एक अच्छी यादें छोड़ कर जा रहे हैं। तो इस तकरीब में हर दोस्त ने, तमाम असातिज़ा ने, ये हमारे सर शफ़क़त साहब जिन्होंने अब इस मौके पे चौधरी असलम साहब को खुश करने की कोशिश के लिए काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कहा चौधरी असलम साहब वाकई एक अनमोल उस्ताद थे, हम उनकी यादों को भुला नहीं सकेंगे। ये हैं हमारे अब्दुल हनान साहब, इन्होंने भी चौधरी असलम साहब के लिए बड़े ही अच्छे अल्फाज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चौधरी असलम साहब हमारे भाई हैं, हम उनके साथ बैठे चलते फिरते खाते, हमें उनकी ये कमी हमेशा रहेगी और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बाकी ज़िंदगी जो है ना अच्छे अंदाज से उनको गुजारे, तमाम मुसीबतें तकलीफ़ों से बचाए। ये जी हमारे प्यारे भाई चौधरी असलम साहब, जिन्होंने खुद आकर कहा, उन्होंने कहा कि मैं सर्विस में आया, इतने साल हो गए आप दोस्तों के साथ, मुझे दुख तो लग रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि मैं इतने दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना इंसान सदा यहाँ नहीं आए। रफ़ी साहब ने भी साथ उनको कहा कि चौधरी असलम साहब के साथ जो भी वक्त गुज़रा है वो बेमिसाल है, और हमें आज उनके जब वो हमारे पास से जा रहे हैं, तो जैसे रफ़ी साहब भी पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो चौधरी साहब से उन्होंने कहा कि आप भी ये सर्विस छोड़ रहे हैं। रफ़ी साहब ने कहा मुझे भी ये बड़ा मुश्किल लगा था जब मैं सर्विस छोड़ के गया। तो दोस्तों की यादें, इसलिए रफ़ी साहब ने कहा कि मैं ये स्कूल, हालांकि मैं स्कूल में रिटायरमेंट ले चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं गाँव में आता हूँ तो मैं स्पेशली स्कूल में ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी काफ़ी सारा वक्त यहाँ पर गुजरा है। और अब्दुर्रहमान साहब ने भी चौधरी असलम साहब के लिए बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। रफ़ी साहब डाइस पे खुद आए और उन्होंने तमाम अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चौधरी असलम साहब ने रिटायरमेंट, आप हालांकि सर्विस के उनके 4-5 साल रहते थे, उन्होंने ये फ़ैसला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब उनको चाहिए था कि अपनी ज़िंदगी का ये जो वक्त है अपनी फैमिली के साथ गुजारें, क्योंकि सर्विस करते करते काफ़ी वक्त हो गया था। तो उन्होंने उन्होंने कदम उठाया है रिटायरमेंट का, बड़ा पसंद फरमाया है। उन्होंने कहा कि अच्छा किया है चौधरी असलम साहब ने, उन्होंने जो ये रिटायरमेंट का अपनी सर्विस अभी रहती है तो उसमें ये फ़ैसला करना उनका लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद और भी बहुत से असातिज़ा ने अपने इजहार का ख्याल किया। ये पीटी गौस साहब, जो कि चौधरी असलम साहब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी, अक्सर ये दोनों एक दूसरे को लतीफ़ों के ज़रिए, और ये हमारे IT जनाब मुरसलीन टीपू साहब, उन्होंने अपने इज़हार का ख्याल किया चौधरी साहब के लिए बहुत अच्छे अल्फाज के साथ। उन्होंने भी यही कहा कि मैं थोड़ा वक्त मेरा चौधरी साहब के पास गुजरा है,
لیکن چودھری صاحب ایک سچے انسان تھے جو کہ، اور رانا ردیف صاحب یہ بھی چودھری صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، کولیگ بھی تھے، تو انہوں نے بھی یہی اظہار خیال کیا کہ چودھری صاحب جا رہے ہیں لیکن ان کی کمی ہے جو ہمارے درمیان میں وہ کوئی نہیں پوری کری ہے۔ ان کے ساتھی عبد الرحمان صاحب مراد کاٹھیا میں پڑھاتے ہیں، یہ اسپیشلی ان کی دعوت پہ آئے، الوداع کے موقع پہ آئے چودھری صاحب کے لیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ چودھری صاحب انمول استاد، انمول تحفہ ہے جو جس سے یہ گورنمنٹ ہائی اسکول 108 سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ہے ہماری کہ چودھری صاحب کی باقی زندگی اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے گزارے، اور اس کے علاوہ تمام اساتذہ نے اس موقع میں ہر استاد نے اپنا اچھے الفاظ میں، کوئی ایک استاد نے بھی چودھری صاحب کے لیے یہ نہیں کہا کہ چودھری صاحب کی کمی کا۔ یہ ہے جی ہمارے اسلم بٹی صاحب، یہ بھی دوست بھی ہیں چودھری صاحب کے، اسپیشلی آئے یہ بھی دعوت پہ 110 سیمینار میں آج کل یہ سروس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم چودھری صاحب کو ہمیشہ اچھے انداز میں، ہم نے ان کے ساتھ جب بھی چلے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سارے ہمارے دوست آپ کے سامنے، رفیع صاحب، عبد الحنان صاحب، اور یہ سارے دوست، یہ عبد الرحمان صاحب جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، جناب ثاقب صاحب، احمد علی صاحب، اور ان کے ساتھ ساجد غفور صاحب، خرم مشتاق صاحب، ساجد سعید صاحب، اور یہ نعیم صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جی خرم مشتاق صاحب اور چودھری اسلم صاحب، خود چودھری اسلم بٹی صاحب، یہ ہے جی ہمارے فاض صاحب، اور یہ عبد الرحمان صاحب۔ تمام دوستوں نے بھرپور انجوائے کیا اس موقع کو، لیکن کہتے ہیں خوشی غم ساتھ ساتھ تھے، تو کافی مزہ بھی آیا کیونکہ ایک اچھا وقت، اچھی یادیں چھوڑ کر جا رہے تھے چودھری صاحب، تو اس لیے وہ اس کے تقریب کے اینڈ پہ تمام دوستوں نے، سٹاف نے ان کو انعامات دیے، ان کی سروس کی کامیابی پر ان کو تحائف دیے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کی باقی زندگی اور اچھے انداز میں، یہ دیکھیں تمام اساتذہ تحائف تقسیم کر رہے ہیں جو کہ چودھری صاحب کے لیے یادیں بن کر رہ جائیں گے۔ تو چودھری صاحب واقعی ایک انمول استاد تھے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں بار بار یہی تقریب ہوتی رہی، یہ مکمل جیسے ہی یہ نعیم صاحب، فاض صاحب چودھری صاحب کو انعامات دیتے ہوئے، ان کو تحائف دیتے ہوئے، ان کی سروس کی مبارکباد دیتے ہوئے، اور یہ باری باری تمام اساتذہ نے آ کر ان کو ادارے کی طرف سے تحائف دیے، اور اینڈ پہ یہ دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں سب دوستوں نے مل کر کھایا، اور اینڈ پہ چودھری صاحب کے لیے شفقت صاحب نے دعائیں کروائی، اور دعا ہے کہ چودھری صاحب